Di na tayo maka-experience ng sobrang tinding init, mga kapatid. Kaya portion lang ito at maganda din pag ganitong panahon para walang antukin. Walang makatulog pag ganito ang panahon. Alright. Okay, salamat. Meron tayong reinforcement. Okay. Dito. Okay, church, is a privilege na mabisitahan tayo ng missionary. And by the way, may kasama siya. Brother Mar, sinong pangalan? Anong pangalan niya? Richard John. Pakitayo, Brad. Okay, andyan sa likod. Salamat sa pag-visit dito po sa Novel. Sa inyong church din siya. Doon, preacher sa doon sa inyong church. Okay. Ang ating speaker this morning ay Pastor Skid. Ang tatay po niya ay pastor din. In fact, naka-church sa atin or naka-speak sa atin several times, I think twice, Pastor Renato Reyes, Cornell Fundamental Baptist Church. At itong ating speaker this morning, graduate din ito sa Bible College. Okay, particularly Mount Calvary Baptist College. Hindi ko lang alam kung anong year ito nag-graduate, 2 years ago, or ano. Okay, but anyway, missionary to Rome. Di basta-basta ito. Ito siguro yung maging modern Apostle Paul. I-conquer niya ang Rome. At alam naman natin, ang Rome is center ng Catholicism. Sapagkat dyan po yung Vatican City. Andyan yung Vatican, yung pinaka-headquarters ng Catholicism. Okay, but anyway mga kapatid, walang imposible kay Lord. Okay, kaya it's a privilege na makarinig tayo ngayon at mabisitahan tayo ng missionary. Kaya i-prepare natin ating mga puso. Amen? Tapos na po yung break time, kaya focus tayo para makapag-concentrate din po yung ating speaker sa pag-preach ngayon pong umaga. At of course, yung i-share niya ang burden, bakit sa kadaming lugar, bakit Rome ang kanyang napili na maging mission field, Rome, Italy. Okay, mga kapatid. So, this morning, ating pong i-welcome sa ating pulpit, okay, missionary to Rome. Okay, ating i-welcome Missionary Miles Reyes. Okay, from Cornell Fundamental Baptist Church. Bless, missionary, and kindly challenge us this morning with the Word of God. Okay, kaya pa ba? Medyo madilim, ano? Okay lang po, sir. Kaya pa sa mata, bata pa man. Okay? Sige po. Thank you, sir. Buongiorno a tutti. Good morning, everyone. Thank you, Pastor, and thank you, Church, for opening your doors, and especially your church for us. And again, it's a blessing to be here. I'm so thankful na maka-visit sa mga gid kababayan ko gid baka karang mga kailonggo ko gid. Kag siguro mapansin niyo nga hindi ko masyado mastorya sa Ilonggo kay na-colonize na sang Bisaya. Amen. So dito na kami sa Jensan, pero akong papa, amo gito ang pure Ilonggo gid, bisan dugay na kami sa Cornell Pastor, grabe Ilonggo gid hapon ang tono. So please bear with me kung diin may time nga magbisaya ako. So, I do believe makaintindihan man si Pastor Gina nagtagalog, and I do believe flexible ni nga church, amen. It's a blessing to be here again. Pakilala ko ang sarili ko in Italian. Io sono missionario Miles Reyes, il vostro missionario a Roma, Italia. So it means I am missionary Miles Reyes, your missionary going to Rome, Italy. And wala ko sang video presentation kay tungod burnout man, but humble ko lang. Rome, Italy is the main or the capital city of Italy. And balanta nga dito man makitaan ang country inside the country, which is the Vatican. Ang main gid nga ruta sa mga Roman Catholicism. And makita naton utod, Rome is also a open country. Right now, ang mga tao to liberal. Before, ang mga forefathers gid nila kay amo gitong grabe ka devoted. But right now ang mga deboto nga mga Katolik do wala naman dito, do ara naman dis Pilipinas. So it's a blessing ang place is open, and right now ang partial namon nga plan is praying this coming November makavisit ta sa field, praying this November or the first week next year, first quarter next year makavisit ta sa field sa Rome, ka makita ang need gid didto, iban man gid abi pag makanto ka gid sa field. And nag-start na siya nga desire. By the way, ang bagay nila, why Rome? Nga ang Rome gid. So, ambal ko sila nga, why not? Amen?
So I do believe God called us to the uttermost part of the earth. Bisan diin, may desire ta pero iban gid pagkabubuton sa Dios. Before I have desire sa Europe country but gitakasan ko kay lagi ambal ko budlay man nga country, first world country ni. Dapat ang i-consider mo among 1040 windows ang Asia. So I consider Thailand, Japan, mga musin nga country but iban gid kapag ang Dios magtawag, He will preserve it and He will remind you daily, every day, and maybe every preaching mabalik ka gid sa calling mo. Amen. That's why there's a difference sa burden, sa desire lang kag sa panawagan gid sa Dios. And by God's grace, this January commission ta sa church, and right now nag-start a deputation, and that's why church gina-encourage mo to please consider me sa pag-pray sa mga missionary nga magkadto man sa field, and praying this year nga ma-take care gid first ang mate, amen, nga this year makasal, and this year man hoping maka-visit sa field. So mo na prayer request and again may church na ga-wait dito sa aton. By the way, amo gid na pag ang Ginoo magtawag siya gid mag-prepare sa tanan. So by God's grace, may church na ga-wait dito sa aton. Kung kilala niyo si Missionary Raymond Dirin, amo na siya ang sa VMBM sa collectionary, amo na siya ang usa sa mga nag-start sina. May church siya dito, and right now nag-start sila dito and nag-arrange sila around 30 to 50 sometimes sa ilang service nila, and may ara sila nga Italian Sunday. Ang Italian Sunday nila more common last Sunday in the month, na kung sa diin si Missionary Ray mag-preach siya in Italian. That's why right now nag-learn ko sang language para pag abot to mas dali na lang i-communicate. By the way, ang Italian gali mas dali lang siya kaysa iban nga language. Ang pinakapos nga language nga learn sa Europe kay ang Italian, kaysa tungod kita nga mga Filipino na colonized na before sa Spanish. If ma-remember niyo na sa Spain, that's why mga words ta nga lapit lang sa ila. So, amo na siya. So, please pray for me. And right now, sa karon nga aga, open your Bible in Acts chapter 16. We will idungag ko na lang diri sa preaching ko about sa confirmation sa Dios sa panawagan ko. Because of time, to steward the time. So, please give me just a couple of minutes maka-share sa inyo, makadasig sa inyo mga utod. Ginahangyo ang tanan sa pagtindog, and open your Bible in Acts chapter 16 verse number 13 to 15. Acts chapter 16 verse 13 to 15. If you were there, say amen. Okay, let's read it responsibly. I will read verse number 13, verse number 14 kamo, and verse number 15 sabay ta. Okay, ready? Verse number 13. And on the Sabbath we went out of the city by a riverside where prayer was wont to be made. And we sat down and spake unto a woman which resorted thither. Verse number 14. A certain woman named Lydia, a seller of purple in the city of Thyatira, which worshipped God, heard us, his heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken before. Verse number 15, ready? Begin. And when she was baptized in her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us. Let us pray. Our most gracious God, and Father, Lord, thank you so much sa karon nga aga. Salamat, Lord God, sa bulig samon makabugtaw pa karon kag may pribilehiyo kami, Lord God, to worship you, to serve you in spirit and in truth. Lord, I pray as we start sa karon nga service, Lord God, sa pagmati, sa pag-learn sa imong pulong, Lord God, ikaw mag-open sa mong heart, minds, Lord God, na maka-realize kami, Lord God, that there are open doors, opportunity, privilege, Lord God, nga ginahatag mo sa amon daily. But sometimes, Lord God, we are the one nga hindi nagapati, Lord God, kag hindi ginatake ang mga opportunity kag privilege nga ginahatag mo. That's why, Lord, help us to learn from the life of Lydia. Help us to learn from the life of these obedient na mga disciples, mga obedient na mga alagad mo, Diyos, kung sa diin, sa pag-open sa doors, Lord God, they willing to go on those doors, Lord God. Bless this church, and Lord, use me as a mouthpiece of your word. Ikaw ang magdaig sa karon nga aga. In Jesus' name, amen and amen. Ganyan sa paglingkod. And again, medyo init gid, amen? Pero padayon ta, amen? Amunin tuod nga mainiton sa pagpangalagad, amen? Kay bisan init, gapangalagad, amen? So right now, as I start, ma-share ko ano sa story nyo. There's a two salesman nga gipadala sa Africa,
And kung mabalaan yung Africa, by the way, Africa is a mission field also. That's why if you're praying, considering Africa, it's a good mission field niya, i-consider gid ang Africa. So, may dalawa ka salesman, gigipadala pa kadto sa Africa, and kanang mga salesman, halin sila sa company sa mga sapatos. And kabalota, ang sapatos, amo mo naghilig naton karon, especially sa mga pastor. Ang kadto ko sa Manila pastor, may mga pastor dito nga ilang hiligid pang collection og mga sapatos na every hampang dito kay iban-iba ng sapatos ba. Pagkadto ko gani sa Manila, naglibog ko kung anong gikadto ko, di deputation or hampang. Kay bisan diin ng mga pastor hilig magampang basketball kag hilig mag-collect sang sapatos. So karon blessing lang kay tungod sa mo nga mga programa nila dito, may pa basketball cup man pud sila sa mga pastor, nakakuha ta sa mga partners o mga friend ng mga pastor. That's why it's a blessing man nga kabalo ta sina. But right now makita nato gipadala sila to search the land to check kung nami ba or may opportunity ba nga makita sa Africa kung magpatindog sila sang sapatusan. Now ang usa ka salesman naghambal siya, nag-search siya, nagtanaw siya, nag-survey sila. But ang iyang opinion, iyang ihambal, iyang report pakadto sa boss niya mo ni, I'm preparing a ticket to go home. Naga-prepare na ako sang ticket nga mapuli. Pagkita niya pa lang sa field, after a few days, naghambalan siya, mag-prepare na ako sang ticket, mapuli na ako. Nga man, hambal niya diri, I can sell shoes here because everybody walks barefooted. Hindi ta makabaligya sang sapatos kaya ang mga tao diri wala ka sapatos, nagatiniil. So amo na ang nakita niya. But there's another salesman atong pangduwa, may nakita siya. By the way, they are in the same situation but different ilang responses. Ang ikaduha hambal niya, send all the shoes you can. Hambal niya sa boss niya. Ang report niya, hambal sa isa, wala di pag-asa. Pero hambal sa isa, give or ipadala tanan nga mga sapatos nga kaya nyo mapadala. Nga man, hambal niya, a limited opportunity, nobody wears shoes. So different ilang perspective, different ilang responses. Hambal sa isa, wala gid pag-asa. Hambal sa isa, no, may pag-asa di kay ang tanan wala nakasapatos. Amen? You know what, Christians, every day we are given opportunities also. We are same to those salesmen. Every day may ginahatag na opportunity sa aton. By the way, opportunity makakadto sa Africa, makasearch sa land, libre ba ito, walay bayad, ang kumpanya ang maggasto. We also Christians, may opportunity, may oportunidad nga ginahatag sa aton, but sometimes we cannot always see them on the way we should. Hindi na to makita sa tama gid dapat nga pagtanaw. By the way, ang ministry or ang mission igsoon kinahanglan ni siya hindi lang sang mata sa pangtawhanon. Kinahanglan mo siya mata nga susama sa atong buhi nga Dios. Kung magtanaw sa misyon, anong ginagamit? You know what, igsoon, simple lang kayo, it used by the eyes of eternity. Hindi pang temporal nga mata utod, kundi eyes of eternity. Diri na to makita igsoon, same man sa aton. God gave us open doors. God gave us open doors, but sometimes wala na to siya gina-take. Wala na to gina-take advantage ang privilege siya ginahatag sa aton sa Dios. That's why utod through the Bible karon nga aga, we can see how God miraculously opened doors and open hearts to bring the lost to salvation. As what the Bible said in Revelation chapter 3 verse 8, lakataanay in Revelation chapter 3 verse 8. If you have your Bible, Revelation chapter 3 verse 8, hambal ang Bible diri. In the church of Philadelphia, hambal niya di, I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. Utod, hambal sa Bible, may mga doors na gina-open ng Diyos. And ang mga doors na gina-open niya utod, wala sang iban, wala sang tao nga makasarado sina. Amen? Kundi siya lang. And diri makita naton utod, also, makita naton that God reminding us to take those open doors na ginahatag sang Diyos sa aton. But the question is, if somebody open a doors karon sa imo, kung may ara karon mag-open sang doors sa imo, ano ba ang pinakanami nga himuon? Di ba? We will walk through that door and mag-say thank you. Kung may ara karon usher diri, gina aga may usher nga namit namin si Brother Alden, ara diri gina. And kung may usher nga mag-open sa imo sang door, anong pinakanami nga himuon mo? A polite nga response. Syempre di ba magsulod kag mag-say thank you? You know what? Karon nga agaw to, the Lord Jesus Christ opened doors for us, but we will not walk through
through those doors in a sense of politeness, but in a sense of obedience. Utod, number 1, diri makita naton. By the way, let me title this message so walking through God's open door. Walking through God's open door. May mga pertahan ginaabrihan ng Diyos sa tuwa. That's why let's walk to those open door. Number 1, we can see here mga utod, God open door for the gospel. Amen? God open door for the gospel. In chapter 16 utod, in Acts, makita naton diri ang 3 events. Kung diin diri makita nato ng calling kung sa diin na meet ni Paul si Timothy in verse number 1, and also makita nato diri amo ni nga event, kaduha nga event ang kay Lydia nga story, the conversion of Lydia, and also in verse number 25 makita nato ang conversion sa Philippian jailer. But diri ta mag-focus karon sa kabuhi ni Lydia. But before na, paano naabot kay Lydia ang story? Makita nato ni utod in chapter 16 verse 9, and a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, "Come over into Macedonia and help us." There's a ginatawag naton nga Macedonian call. Diri nato makita utod Paul and his missionary team, Silas, Timothy, ara na si Timothy, verse 1, nagupod si Timothy. Luke, who is the one who wrote this book of Acts, went forth north to Asia. Nagpakadto sila from north to Asia. They wanted to take the gospel there, but something happened. Makita naton, gusto nila makadto sa Asia, but may ara na tabo. Anong natabo? Makita natin in verse number 6 to 7, makita naton na the Holy Spirit said no. So, ang Diyos ang nag-open sang mga doors, siya man ang may right nga mag-close ang mga doors. Amen? Diri na to makita utod nga in verse number 6 to 7, the Holy Spirit nag-say no anay, and in verse number 8, gi-encourage sila to go in a place. Diri makita nato they came into a coastal town called Troas. In verse number 8 makita naton, and they passing by Mysia came down to Troas, and in that place Paul received a message through a dream, through a vision. Nga may vision, pastor, before that time wala pa sang hambal naton para sa atong karon finish gid nga inambal ng Bible. That's why God dealing them through vision. Pero karon kung maghambal ka nga, pastor, damgo ko, gipakadto ko diri sa Dios, gipaano ko sini. Ay basi nasobrahan, basi nahupong ka lang na sige kaon ba. Amen. So, iban before, iban karon aron may ara na ta pattern, may ara na finish work ang Ginoo nga amo ni siya ang Bible. And diri makita man nato nutod that in the Bible, this is the complete revelation of the Word of God. Now, Paul saw a man crying for help in verse number 9. He knew God wanted him to go in a different direction. God reminding him nga, may gusto ko ipakadto sa imo. By the way, ang desire utod, hindi na siya problem. Amen? Ang burden, hindi gina siya problem. Bisan din ka makadto, may burden gid, may problem. May makita mo gid ang needs sa souls. Kung makadto ka sa bukid, no, makita naton sa local missionaries may mga ginasuportahan ka mga ara sa bukid. Kung makadto ka mo sa bukid utod, may need gid dito. Nakakadto gani kami sa need, nakahambal kami, people need the Lord. Dito. Damo need utod, makadto ka sa city, may need man. Makadto ka sa iban nga place, may need man. Bisan diin may need, but iban gid kung ara ta sa panawagan sa Dios. Need is different sa calling sa Dios. Diri makita nato ni Ginoon nga ang Ginoo may gusto ipahimo kay Paul. And diri makita nato as we read in these passages utod, makita nato in the beginning of this passage, in a place called Macedonia, in a city called Philippi, there was a lady named Lydia. So may purpose gali kay may ara dito babae nga ang pangalan Lydia. Paul may not know who she was or where she was, but God knew. Wala man nakakilala si Paul kay Lydia. Wala man kakilala ang iban nga mga upod ni Paul kay Lydia, pero ang Diyos utod nakakilala kay Lydia. Nakabati ang Diyos kay Lydia. That's why karon itakil naton abot kay Lydia naman, but amo ni ang challenge utod. God open doors for you and I every day. The challenge is amo ni, we need to be willing to go where God wants us to go. Amen. We need to be willing. Maybe may ara ka mo mga outreach yung mga activities sa church. Join, amen? Maybe may mga ministry ka mo nga, by the way, hindi mo makita, hindi mo mabalaan kung anong ipahimo sa Diyos sa imo kung wala ka man time para sa Diyos, amen? That's why it's good to go in the church, to be involved, to invest in the church. Naman,
para mabalaan mo gid ko ano purpose sa life mo, amen? Hindi lang kay pungko pamati kag pauli. Dapat may ara man ta part sa ministry, amen? Diri na to makita utod in a missionary letter, may humble pag there are people in the other side of the country waiting for you. Humble sa isa ka missionary, missionary nagkadto siya sa iyang place and nagpadala lang siya before, wala pa man isang gadgets. So letter lang. So gisend niya sa tanan niya nga supporters, wala yagi specific kung diin nga place, ang ihambal niya lang, there's people waiting out there for you. Wala ta kabalo kung diin, pero there's somebody waiting for you utod. Diri makita naman ang problem lang gid sa muni. God always open doors for us, but we don't always see them. Don't say nga kung minsan nabi kung magbasa ta sa Book of Acts, kung magbalik ta sa life na pusambal ta nga, do hindi man ko si Apostle Paul pastor. Iban man to si Apostle Paul, damo to na balaan inside out of the Bible, balaan niya tanan. Bisan wala pa gani siya na save, kabalo na siya sa Bible. Na-learn niya na ang Bible. Hindi ko eloquent susama kay Paul. Hindi ko bold susama kay Paul. But you know what? There's something common nga kita nga Christian nga ara man si Paul. Ano na siya? Open your Bible in Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8. Are you still there? Say amen. Okay ba? But I do believe in it. But praise God, no? Ara Japon ta, bugtaw Japon ta. Verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Amo ni ang ara sa aton utod nga ara man kay Paul. The Holy Ghost. The day that you get saved utod, pamate, you have the power nga kung asa gihatag sa aton sa Dios, the authority, makahimo ta sang miracles man through what? Through sharing the gospel, we can see a changed lives utod. Like Paul. Yes, hindi man ta eloquent, hindi man ta damo na balaan sa Bible, hindi man ta parehas sa iban kung grabe ka maayo gid maghambal, magstorya. But you know what? May ara ka Holy Spirit utod. Amen. God gave us tinatawag ng Holy Spirit na kung saan naghatag sa aton utod og power, right, na kung diin we can be a witness both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Wala siya naghatag sang limitation. Sang pwede ta ma-witnessan, amen? That's why, hindi man ta paras kay Paul, hindi man ta paras sa iyang naagihan, pero I do believe, parehas ta may ara balaan spirito. Amen? That's why in Acts chapter 1 verse 8, we can say that we're exactly like Paul. The moment we accept Christ, Jesus, we receive the Holy Spirit. Every opportunity utod to share the gospel is because of the risen Lord who opened the door. Our responsibility is to step through to that open door, mga utod. That's why utod diri makita na to number 2, hindi ko magdugay, God opened door of Lydia's heart. Amen. In verse number 16, chapter 16 verse number 12, balik ta sa tong text, chapter 16 verse number 12 to 13, God opened doors on Lydia's heart. By the way, before nag-desire ko, nagkuha ko sa confirmation sa Dios nga makadto sa Europe gid, consider ang Europe. When I was first year, nag-desire ko nga nagka-burden ko sa place sa Europe because may ara kami young people nga kung diin, ara sila karon sa Europe. They were one of the grabe ka soul winner nga young people na mo sa church, and grabe ka supportive. But they were foreign, half sila, maayo sila magbisaya. Pero they were from Europe. Now utod karon nagbalik na sila sa Europe. Pagkadto nila sa Europe utod, ang natabo katong ate niya nga which is one of the soul winner naman sa church na convert to Islam. And kag ang isa naman tung bunso nakadto sa evangelical church. And karon ara siya diri karon naabot siya karon. You know what? Ambal nila di ko malimtan that time. Miles, wala kami choice. Hindi ko masisi si ate nga naamo sina siya kay wala gid baptist kami makitaan didto. Wala gid kami same nga fellowship nga makitaan dito nga ara diri sa Pinas. Wala kami same nga mga upod nga mga young people dito nga maka soul winning, maka visiting, wala gid. That's why makita nato nutod nabalhin sa Islam din siya adto sa ambal niya. Gusto ko magsimba pero wala ko kabulin ko magsimba nga baptist. That time di pa gid uso ang online that time. So amo to natabuto. That's why that time God broke my heart and ko, Lord, if you want me to go sa kining place, you preserve this desire, this burden, and give me confirmation. Someday, somehow, you will call me. And on the SLC 2023 utod, the time I get confirmation sa Ginoo, may gina-open ng door, may gi-open ang Dios nga mga places na kung saan din pwede ta maka-ministry through them. And by God's grace katong
kababata na mo nutod nga na-convert to Islam by God's grace, nabalik siya. And karon nag-attend na siya sa online nga service namon kag ang bunso ara dra karon kag I think karon nga aga nagsimba siya. You know what? Utod may mga place nga sundiin ang Ginoo may ginatawag kita. Yes, hindi na to maintindihan, hindi ko man maintindihan, hindi ko kung ako lang hindi ko magkadto dito utod. I have my family here, I have a friends here, I have a pastors na pwede makamusta, pwede masturya dito kay wala gid kayong. Imagine 17 provinces and may ara lang 11 to 13 nga Baptist churches nga sasama sa aton. Provinces na utod. They're looking gihapon sa mga missionaries nga willing ngumugo mo consider sa kanang nga place. That's why before nag-ambal ko kay Pastor Doug, siyempre missionary siya. Oh, Pastor Doug, I have a desire sa Europe. Is it a good desire? I'm praying for it, Pastor. Ano siya? That's a good desire. That's a good desire to be a missionary to go in that place, but why not consider the 1040 window? So encourage siya ko nga makadtuan ay try consider Thailand, Japan, on those other places. So, bilang kasi siyempre, missionary, ambal ko, sige, i-consider ko I consider Thailand, I consider Japan. But you know what? God still dealing on my heart. God still use circumstances, mga preachings and remindings, utod, and God helped me to go back when the first World Mission Conference, utod, dito ko nakuha ang confirmation na God really want me to go in Europe. And that time, God broke my heart when missionary preached about the need of Europe, the need of Rome, Italy. And dito ko na utod nga grabe kalibiral utod. Dito daw parang ang tawag gani karang daw wala na gid sang saplot nga style. Normal na lang na dito sa ila. And bisan diin makita mo sila utod nga ang tawag ang pakighilawas normal na lang sa ila. They can do it publicly. Wala na sila labot. Amo na sila ka wicked utod. Karon kung ambalo ng taas, sige, pabayin na lang sila, maimpyero na lang sila, utod, hindi amo na ang heart sa tumbuhin ng Diyos. Amen? He still have compassion even to the most wicked woman. In John chapter 4, bisan damo siya sa God still had a compassion. Amen? That's why, diri makita ito nutod, in verse number 12 to 13, makita na to God opened the door of Lydia's heart. Hindi lang ang Diyos nag-open some door for the gospel on that place, on that city, on that country, but also on the heart of Lydia. Makita natin utod in verse number 12 to 13. And from thence to Philippi, which is the chief city of the part of Macedonia, and a colony where we were in the city abiding a certain days, and on the Sabbath we went out of the city by the riverside where prayer was wont to be made. And we sat down and spake unto a woman which resorted thither. And a certain woman named what? Lydia, a seller of a purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, note that statement, whose heart the Lord opened. Amen? God is the one, by the way, God is the one who opens the heart of the person. Amen? Hindi kita bisan dami ka magstorya, grabe ka bombastic ka soul winning pa lang, no? Grabe na ka bombastic ba? God's still the one who opened the heart. Amen? And diri makita natin utod. By the way, sino ni si Lydia? Ang Philippi, by the way, ang Philippi utod is a colony of Roman people, retired soldiers. Kung retired ka nga soldiers as a Rome, kadalasan diri sila gakadto sa Philippi. Kay ang Philippi utod, amo ni siya ang ginahambal nila nga do marketplace gid ba, diri gid ang mga negosyante kadalasan. Went there to live, dedicated to the Roman Empire, but amo lang ni siya sa gate sa Philippi, may ara nakasulat na siya. May ara nakasulat na dako-dako nga signage nga hambal, no new religions allowed. If you study the Roman history utod, amo na ang Church of Philippi, ang Philippi nga place, may dako nga karatula, no new religion allowed. Amo na, kung aton lang utod as a human being, kung kita pabasyon, patanawon, do hindi gid siya open door, right? Amen? Do closed door gid siya. Kumpara lang sa aton nga tawhanon. But again, balik ta sa hambal sa Bible in Revelation, in the Church of Philadelphia, when God opens the door utod, wala sang makasarado sina. Amen? Diri makita naton utod, if other people saw it, it might be a closed door. But remember, Revelation chapter 3 verse 8, no one can shut it. Who was Lydia, by the way? She was a seller of a purple. Seller of a purple. By the way, ang purple utod, it is the most expensive and luxurious fabric before.
pansinin nyo I think it was in Luke chapter 16 verse 19, tong story sa rich man and Lazarus. Ang gigamit dito kay, ang rich man kay, nakasuot siya in a purple. Arang purple utod, amo na siya ang dye. And kara siya nga dye utod, halina siya sa mga shell nga gipang pudpud. And budlay na siya i-produce. And the harder the produce ang bagay utod, mas mahal siya, mas costly siya. That's why, makita natin utod, si Lydia, hindi lang simple nga babae, businesswoman gali ni. May business siya. And makita natin siya, hindi lang siya simple. Mayaman siya, may manggad man siya. Amen? Pero utod, makita natin nga may problem nga ara kay Lydia. Maybe that time, kung sa aton lang nga time karon, kung may bag sila nga in a purple, maybe amo na sa karon ang ginatawag in a modern nga mga Louis Vuitton, mga Gucci, mga amo sila nga mga brand, LV. And makita natin utod nga even though nga mayaman si Lydia, there's something a problem sa utod. Diri natin makita in verse number 13 and 14. This time wala siya sa marketplace. Amen? Diin siya in verse number 13 by the riverside. Ara siya sa riverside. In verse number 14, worshiping God who heard us, whose heart opened the Lord, and she attended unto the things which were spoken of Paul. May ara siya ginapangita utod. Ug hindi to kwarta. Amen? May ara na siya sina. Hindi man kasikat, but there's something nga ginalong niya, nga ginapangita niya. Amen? Yeah. Diri naton makita utod nga si Lydia, makita naton was needing something. She had a hole in her heart that money, mansions, and gadgets, or even whatever things nga ara karon sa aton utod couldn't fill. There's something nga may buho sa kasing-kasing nga utod nga even ang kwarta kag mansion hindi maka-fill in. Ano to? Diri na to makita utod. Everyone around us may ara nga mga iba't ibang nga mga gadgets, sakyanan, luxurious life. But utod, hambalanti ka, like kay Lydia, there's something whole sa ilang heart nga kinahanglan man mabutangan. And hindi na mabutangan, hindi na ma-fill in sa kwarta utod. Hindi na ma-fill in sa kung ano kasikat nga ara sila utod. There's something nga ara sa ila utod nga kinahanglan nila madangpan. Amen? That's why going in a place in Romans chapter 1 verse 16, humble ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Nga na-humble niya to because on that verse 15, humble niya before, gihambalan siya nga, I am ready to preach the gospel also in Rome. Nga man, imagine, ang dalon niya nga gospel pakadto sa Rome. Rome is a capital city, hindi basta-basta. Is gospel, story sa usa ka carpenter nga may bata nga nag-claim nga siya ang Savior, siya ang Dios nga magluwas sa aton. Amo na ang gospel nga napatay, bayad sa mga sala, gilubong sa 3 ka adlaw. Nabanaw, amo na nga dalon niya nga gospel pakadto sa Rome. Imagine kung ano ang Rome. Rome is a very wealthy, very influential nga place in that time, ang Rome. Pero humble niya, no, hindi kwarta dalon ko, hindi manggad ang dalon ko, hindi skill ko ang dalon ko, hindi ang pagkaalam ko ang dalon ko. Humble niya, for I am not ashamed of the gospel. Gospel ang dalon niya ito. That's why kung may ara ka, amigo, friend, ng mga mayaman, hindi madlok. Amen? Be not ashamed. Kaya hindi man ikaw, hindi man sarili mong ginadala mo. Amen? Hindi man ang manggad naton, wala naman tas ang ipahambog. Amen? Wala naman tas ang aton, pero may ara ta nga wala sila. Amen? O gano'n na, we have the living gospel. We have the salvation. And the thing nga kailangan nila utod sa ilang heart karon, hindi ang manggad, hindi ang kasikat, hindi ang kung ano ka popular, achievement, titles utod, hindi. Ang kailangan niya utod is the gospel. That's why be not ashamed of the gospel. That's why pag humble nila nga makadto ka sa Rome, nga mayaman ang mga tao dito, mga place dito, humble ko sila like Paul. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. Wala na lain makabag-o sa tao utod gawas sa gospel. The same gospel nga gina-preach ni Apostle Paul before, nga naka-convert of thousands of people, nga nag-change sa Philippian jailer, nag-change sa mga wicked nga people, utod the same gospel nga aton ginagamit karon. Amen? That's why be not ashamed. Hindi mahadlok. Yes, mayaman sila, pero there's something nga ara sila nga, aara ta nga wala sila utod. Amo na ang gospel. Diri naton makita nutod
Nga in Acts chapter 16 verse 14 utod, God is the one who opened the heart of Lydia. God is the one who opens the heart, not the Apostle Paul. She wasn't caught by Paul's skills. Wala siya nadakpan pamaagi sa skill ni Paul. Diri siya nadakpan utod sa gospel. Our work is to obey the word of the preacher of the word nga hambal sa aton ni Jesus Christ, to go and share the gospel. Amen. God's work is to open the heart. That's why bisan ambal gani namon sa ambal gani ni Sir R kay nasa soul winning, bisan ano pa tumbling mo da, ano pa kadamo nga illustration mo or method mo da, hindi gyapon ikaw makabag-o sa tao tod. Amen. It's still the Holy Spirit. That's why ano lang dapat imonta, just obey, do your part. Amen. Na may ara gani ko kilala nga kung mag-share siya, hindi man siya karang grabe ka damo illustration. Ambal niya gid. Tama ka sa sala. Romans Road lang gid. Hatag lang siya Romans Road. May ara pag kilala, January 16 lang gamit niya, pero na-save yapon. Ano man, hindi ni about sa aton, amen. Ang Holy Spirit ang nag-work utod sa kasing-kasing. That's why atong himuon lang is to obey. Amen? Diri makita nato utod, do we believe that there's a Lydia out there? Nagapati bata nga may mga Lydia man gawa sa aton? Amen? It may be your neighbor. Amen? It may be your classmate, your workmate. By the way, wala tagibutang sa Diyos sa place for an accident. Wala kagibutang sa Diyos sa work mo for an accident. Wala kagibutang sa Diyos sa place nga ara ka karon kay tungod trip lang sa Ginoo ibutang ka dira. Hindi utod, there's a purpose. I was blessed testimony ni Brother Alden, humble siya nga gigamit niya siya work karon, but wala siya nagpadala siyang work. Humble siya, kung gusto niyo ko makadto, tugutan niyo ko nga mag-preach yung gospel, mag-share og word of God. Amen. Amo dapat na utod. The first reason nga ara ka dira nga place is for you to be a light, to be a bearer of the gospel utod. Amen. Second na lang ng work. The first gate is for you to be a bearer of the gospel nga ara man sa imo utod. Amen. Now diri makita nato, there's a Lydia out there, no matter how rich they are, they still have a hole in their hearts that only God can fill. That's why utod, let's go and reach them. Amen. Lastly, in verse number 15, diri nato makita utod, and when she was baptized in her household, she besought us, saying, if ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us. Diri nato makita utod, she constrained us. It means she became a blessing. Amen. Wala lang siya na save, but anong gihimo siya? She want to be a blessing. Makita nato utod, she takes no for an answer. She had a new culture, and unsa ni nga culture nga ara siya karon? Baptist culture. Amen. Kaya kita Baptist culture pag wala ko kabalo diri sa inyo, pero dito sa amon kapag balaan namon nga Baptist ka, and we know na we're in the same faith, ay automatic sulod. Anong ara sa balay pakaon? Di ba amo na ang Baptist culture? Grabe ka hospitable. Grabe ka maayo mag-asikaso. Ug amo ni ang culture nga na-adapt ni Lydia dayon, a Baptist culture. Diri nato makita utod nga before Paul was just a stranger. Amen. Paul was just a stranger, unknown person. But now, diri nakita niya, that time he got saved, na-realize niya, Paul was a preacher. Paul was a bearer of the gospel. Paul was a missionary. Paul was a preacher of the gospel. That's why, gihimo niya? Besought. Makita ng verse number 15, may word nga besought or beseech. It is the word in a translation to compel, invite. He let Paul to come sa iya nga balay. Amen? In verse number 15, and humble niya, let me be a blessing. Diri makita ng verse number 15, here is Lydia, a changed person, gimbago sa Diyos, from inside, not just from inside, but also in outside. Amen? Not a long period of time, but instantly Lydia got born again. Verse 40, Lydia opened her house. Amen? Lydia opened her house. She want to be a blessing. Hindi dugay utod, automatic. That time he got saved, he want to be a blessing. Ang problem karon utod, nga dugay to sa ministry daw. Gusto naman ta nga karang sige na lang kita dawat blessing. Amen? I think it's good for us the more nga nagadugay to sa ministry, let's desire to be a blessing. Amen? That's why utod ginahambal ko sa akong mga ginadisciple, the reason of your life ay para mabalaan ang reason sa imong life utod. Hambal ko sa ila, hindi mo mabalaan ang reason sa life mo kung sige ka lang dawat nga dawat. Amen? The best way to know the reason of your life is the time you
invest your life to others. Amen? By the way, Christ had a character nga kung sa diin, He wants to invest His life to others. He invests His life to the 12 disciples, to the unlovable, to those blind, to those crippled, to those mga neglected one, unlovable. That's why it's a blessed na may ara ka mga deaf ministry. Because amo ni ang heart sa tumbuhay nga Dios to reach those unreachable and love those unlovable. Amen? Amo na ang heart ni Christ. In order for you to know the purpose of life, utod, invest your life to others. Gadugay ta sa ministry dapat utod, mas damo ta ginahimo sa Dios. Amen? Kag para sa iban. It's not about ourselves. May ara pag-preacher nga naghambal siya nga the time I get saved, this life is not for myself na. Amen? It's for others. That's why we're living in a life karon utod nga dapat para na sa iban, hindi na para sa aton. Wala gyud problema, dapat maging steward man ta sa aton self. We're stewards sa aton family, sa aton fortune, kag sa aton fitness. Amo gid na dapat ang aton take man. But hindi kalimta nga dapat may desire ka man nga magbulig sa iban, amen? As a Christian, amo na ang heart sa tumbuhay nga Dios, may desire to be part in the ministry. By the way, when you want to be a blessing, it's not just about money. Being a blessing also is by giving your life to others, giving your time, listening to their problems, giving the encouragement. Brad, padayon, gamay lang atap. Brad, nagaluya ka karon na, smile ta, ara ta simbahan. Ambal ni David, Psalms 122, I was glad when I said unto me, let us go into the house of the Lord, daw subo ka karon now. Di ba? Encourage. Be a blessing through your life, your time, your attention. And also, kung able ka, I do believe able ta, the time you get saved, you're able, through your fortune, be a blessing. Ang mga butang, gihatag sa Diyos sa aton utod, ang kwarta, ang manggad, hindi na aton. Yes, ara na siya sa aton, pero tani, maintindihan naton nga we were just a steward. Steward gani utod, gipyalan lang, amen? Hindi na aton, that's why hindi ta pwede magambal. Ako ni, kung wala ko dire, wala ning ministry dire. Kung wala ko dire, wala ni balda ning ministry din. No. We are just a steward, amen? By the way, hindi kailangan sa Diyos ang atong money. Hindi kailangan sa Diyos kita. Hindi ta kailangan sa Diyos kita, nanihanglan sa Diyos, amen? We are the one who are needing for God. Wala siya nag-need sa atong money, but He wants our obedience. Amen? That's why, utod, hoping wala ka na problem sa imuhang tithes, amen? Dapat wala na taga-problema, kabalo ka na sina, amen? And also, in mission giving, hoping may desire ka man. By the way, mission giving is the only giving that you cannot gain. When you give, you cannot gain money, but souls. Amen? Amo lang niyang giving, nga paghatag mo, hindi ka makadawat sang kwarta, pero makadawat ka sang kadaugan sang kalag, amen? Wala man ka mo nakakadto sa Rome, pero pag may masave, nga Italian dito utod, part ka mo sito. Every one of you is part. That's why we really appreciate and love those churches nga nag-support. That's why we are so thankful sa inyo, tod. And then makita, tod, nga even ang household ni Lydia, naging blessing. She opened her house para sa mga alagad sa Diyos. How about our house? Amen? Welcome pa ba itong pastor? Amen? How about our house? Our family, welcome pa ba si pastor nga mag-pray sa atong family? Nga maging part siya sa atong family? Nga we can help sa atong pastor? Sa mga alagad sa Diyos, sa mga ministry, di lang sa pastor, sa imong brethren. Open pa ba imong house? Basi, ari naman siya, ara naman siya diyo. Pangtago diya ang mga taguan ba? Amen? That's why, pag-ara ang brethren, pagawas ng pinakanamit. Amen? Ara si pastor, pagawas ng pinakanamit. Mga upod na ni sa pagtuo, amen? Pakaon gani tagkulto, ara pang tinuod, amen? That's why, be like Lydia. And nga makita na tunutod, nga natabo ni nga may ara, nga Lydia, nga kung sa diin, na save, and gi-open ang household niya para sa mga alagad sa Diyos. When God's children walk through His miraculous open doors, sooner or later, someone is going to be saved. And not just Lydia got saved, but also her household. Why? Because some Christians are obedient enough. Nga may mga na-save si Lydia, nga na-save yung household kay may ara mga Christian nga obedient. Nga kung sa diin makita nato nutod, they just when the time nga naghambal ang Holy Spirit sila, you go in this place, reach this person, they just said, yes, I will. Amen. How about you?
Yes, God, I will go. Yes, wala man ko kabalo kung anong ara to, pero I will just go. By the way, going, it takes faith. Paggawas mo to, wala ka kabalo kung may ara, gahulat na si mo, wala. Pero I do believe there's somebody waiting for the gospel. Amen? I'm so thankful that before time, I just want to share this sa inyo to as an encouragement. Apit na ako matapos. There was a woman na kung sa diin, ginakulata or ano ni sa aton sa Ilonggo iman? Karang ginasakit sa yabana. Ang pinakasakit pag hindi lang siya ginasakit, gihimo pagid siya nga kabit. Pangduwa siya sa iya nga bana. Wala siya kabalo nga asaw, may kasado na gali to ang iya nga bana. Gibutang sa isa ka balay and hurting para sa iya, hindi niya kaya budlay, butang ka sa isa asawa kay butang ka sa isa ka balay nga may ara pa gid asawa. Imagine ano na kagubot ang ilang nga balay. You know what? May ara siya nga na-meet kung sa di naghatag og gospel tracts ba? By the way, may thought gani, sino ang tao nga makahatag gospel tracts? Kabalo mo sino sila? Katong mga tao nga gabitbit sang gospel tracts. Amen? Wala ka man mahatag kung wala ka sang dala. Amen? That's why bit-bit na meron yung gospel tracts. And don't take lightly ang gospel tracts. Now, gihatagan lang siya sang gospel tracts. Pagdawat niya sa gospel tracts, sambal niya, sir, ano ni siya? Nag-explain sa iya. Then naman, pwede ka mo ka-visit sa church. Then, sa balay. Then, nagkadto sila sa balay. Nag-start sila Bible study utod. And nakaabot sila, I think, 1 month or I think mga 6 weeks ata to. Na-share niya sa akon. You know what? Natanuman siya o gospel. But the sad to say, gipatapos ang gospel kay tungod ang bana lagi siloso. Hindi gusto nga magkadto-kadto dito ang pastor or mga members sa church. So gipalayas. Karon ang babae utod wala na nakatiis, naglayas siya, upod na niyang duha ka bata. You know what? Nagkadto sila diri sa Jensen. Diri gid sa Marble nga place. And dito na meet niya ang usa ka lalaki and gapray siya, nagambal siya, Lord, atagi ko sang parehas sa amo sino nga mga lalaki, amo sito nga mga tao. May kahadlok sa Dios, gaalagad sa imo kag naga-serve sa imo. No tutod, gi-answer niya ang prayer, gihatagan siya. Gihatagan siya sang bana nga pastor. But that time nagupod sila, nakita sila simbahan, nakahatag siya, gihatagan siya sang bana nga pastor. Nagkabata sila, subalit 3 na ilang bata utod. And by God's grace, naka-start sila sa ministry, man. 3 niya kabata utod naara sa full-time ministry. And ang ikaduwa niya nga bata utod ara diri karon sa iyong atubangan, naga-preach. Akon to nga mama utod. You know what? If you're just willing to go, wala mo kabalo kung ano ang impact sa pagwasta, sa pag-share ka sa gospel. May ara gahulat utod. Kung wala siguro sang pastor that time or men nga nagawas ka naghatag sang gospel tracts, I do believe wala na ako diri karon sa inyong tubangan. I do believe wala na guro akong mama. I do believe wala na siguro kami. But by God's grace, because may ara mga faithful nga mga Christians, they do their job. Just go when there's an open door, they just walk through that open door. We are here now serving the Lord. Amen. Just walk through God's open door. There's somebody waiting out you sa gawas utod. Wala ta kabalo kung sino na sila. May ara gani ko before ko nag-commission, gibiyaan ako, Tagalog man to sila. You know what? Ato nga family suicidal gali. Ambal niya kung wala na gid ko madawat nga tawag ni reminders gikan sa pulong sa Dios, tapuson ko ning kabuhi ko. Duwa sila mag-ina. You know what? By God's grace, yung people kami nag-agi dito, naagihan niya, gihatagan niya lang gospel tracts. And dito, gipasulod siya, gipa-share. You know what? By God's grace, utod, kato nga family utod, kato nga mag-ina utod, ara na karon sa church. Nabaptize ka ng member. You know what nga? Kay because adunay may ara nga mga Christians nga willing, obedient to walk through those doors ang ginahatag sa Dios. You know what, utod? Do you believe that God can do miraculous things even right now, mga utod? We need to do what these Christians did by faith. You might be like Lydia this morning. Maybe utod, ara ta bisita diri karon. Maybe you're like Lydia. Looking for something. May ara ka kabtangan, may ara ka kwarta, pero there's something nga ginapangita mo to. Maybe karon nga aga hindi ka saved. Maybe you were like Lydia. You know what, utod? And you have everything, but still you are not satisfied. By the way, utod, nothing can never satisfy us except the Lord Jesus Christ. Amen.
That's why if you are like Lydia karon nga aga utod, rush to run to the door of salvation. Gipalangga ka sa Diyos, gusto ka niya ma-save. Gani, kung hindi ka pa saved, run to the door of salvation. And maybe karon ikaw saved na, utod, hindi na pagdugaya. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Run to the door of service. Amen? Maybe saved ka na, utod. But ang question, anong ginahimo mo para sa Diyos? Maybe saved ka na, utod. Dugay ka na sa ministry. By the way, ang pagiging Christian na to, hindi na siya abot sa kadugayon. Christian is not just a title. Ang world karon, they were trying to say that Christian is just a title. No. Christian is not just a title. It was a mark of being a follower of Christ, utod. Amen? While Christ was here, He came to seek and to save that which was lost in Luke chapter 19 verse 10. He was busy serving others and doing something for others. Now, the question is, how about you? You take, nangingon ka, naghambal ka, that you are a Christian, a follower of Christ. But how about your life? What you're doing in God's ministry? If we have a ministry here in the church, what you're doing? Pungko, pamati lang ba? Dawat lang ba? Why not be part? Amen? Be part of the ministry. Be part of whatever ang mga desire na ginahimo ni pastor, vision ni pastor. Amen? Be like Lydia utod. Someday, somehow, ara ta sa langit, maghambal ta, Lord, I have these titles. I have these achievements. Engineer ko, Lord. Teacher ko, Lord. Doctor ko, Lord. Lord, damo ko nabalan sa Bible. Lord, karang grabe ko ka-devoted sa tawag ani sa mga ministry. But humble sa Dios mo. Yes, tuod na, pero gihimo mo na para lang sa imo. How about sa akon? When you are on that position untod sa imong work, are you doing it for God or for yourself? Kung ara ka di sa church, are you going to church for yourself, for just a attendance lang, makitaan lang ni pastor? Or are you really just doing it because you love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind? That's the question. Are you doing it for yourself or for Jesus Christ? Amen? So hoping someday somehow, let's be like Lydia. Let's be a blessing. Someday somehow, mabalik na ang Diyos, hindi pangutanan sa Diyos kung ano ang ara pa sa imo, kundi ano ang naahatag mo para sa iya. Amen? Sa karon nga aga, ginangitan sa pagtindog, o mag-pray kita. Heavenly Father, Lord, salamat sa karon nga aga, salamat sa life ni Lydia. Lord, natapos ko na ang part ko, I do believe, yung nagsobra ako, Lord. But Lord, I do believe it is your plan, it's your work, it is your message. Lord, thank you for reminding us about the life of Lydia. Maybe may ara diri karon nga aga, Lord God, na looking for salvation like Lydia, Lord God. I hope and pray that your work sa iyang heart, and Lord, sa mga saved, ng mga brethren na mo diri, Lord God, maybe there's something dito, Lord God, na you want us to do. You want us to make, Lord God, a decision, another step of faith, Lord God, sa among ginahimo karon. Maybe comfortable or relax na kayo, Lord God, sa among mga ginahimo sa imo. Lord, lapit ka na magbalik. Gani, Lord, tabangi mi, buligi kami, nga mas damo pagid mahimo para sa imo. Like Lydia, Lord God, help us to be a blessing sa alagad sa Dios. Help us to be a blessing sa imong buluhaton, sa mga kauturan namo nga ara sa church. Help us to be a blessing in our family, in our finances, our fortune, and also to different aspect nga ara sa mo, Lord God. We were just a steward, Lord God, and Lord, buligi kami nga mahimo nga blessing. Bless pagduko sa ulo, hindi inahatag na kay Pastor. Well, gracious Lord, thank you sa great reminder this morning about the life of Lydia. That Lord, no matter how busy we are, as long we are willing to open our heart, then Lord, the Word of God has an access. Today, I pray for these members. Help us, Lord, na katulad kay Lydia. That Lord, no matter how busy she was, but she has an opportunity to worship the Lord. And when she worshiped the Lord opened her heart. And she was so attentive. And Lord, nag-response po siya sa teaching, sa preaching ni Apostle Paul. And eventually, she was baptized. Lord, today, we pray that there will be more open doors around the world. But first of all,
help us, Lord, nga ma-open muna ang aming heart. We cannot see the opportunities around the world, the need, kung hindi open ang aming heart. I pray that the members of this church, they will open their vision, Lord, open their heart, na magamit kami sa Panginoon. Thank you, Lord, that we have the right gospel, the death, the burial, and resurrection of Christ, His cross work on the cross. And because of that, Lord, our salvation was made complete because of what He has done for us. Today, there are still a lot of people, Lord, that like Lydia, they are just waiting for someone, somebody that will lead them, that will share to them the blessed, the glorious gospel of the Lord Jesus Christ. The blessed gospel of the grace of God. And all we need to do is to believe of what Christ has done, because it was complete, it was final, and it was sufficient. Sa aming mga bisita na hindi pa sure, wala pang certainty sa kanilang salvation, beloved brethren, visitors, kung matanong kita today, if you would die this morning, do you know for sure that you will go to heaven? Perhaps ang sagot mo, Pastor, hindi pa. Perhaps sabihin mo, Pastor, gagawa lang ako ng mabuti. No, my friend, walang mabuting gawa ang pwedeng magdikta sa iyo sa impyerno. Because hindi po yan ang qualification para mapunta ka sa impyerno. Hindi po good works. Hindi din po religion. Hindi morality or any other thing. The only qualification at required ni Lord sa atin para tayo maligtas, walang iba. Magtiwala, manampalataya sa Ebanghelyo, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing, at higit sa lahat ang kanyang pagkabuhay niya muli. At sampalatayanan mo ang dugo lamang ni Kristo, ang may kakayahan, may kapangyarihan na maghugas, maglinis ng iyong kasalanan. Sapagkat without the shedding of blood, there is no remission of sin. So ngayong umaga, pag mag-humble down ka today, and realize that you're a sinner, and because you're a sinner, you're bound to hell. But thank God, when you trust Him today, kahit ikaw ay sinner, gano'n ka man ka-sinner, Paul is a sinner. He was the chief among the sinners. But when Paul trusted the gospel of the grace of God, he believed, he trusted that there was somebody who died for him, and that is the Lord Jesus Christ. And he said, it was enough, it was sufficient. Then that's the time he got saved. The same for you, my friend. Bisita ka namin ngayon, magkaroon ka ng katiyakan, magkaroon ka ng certainty. Doon sa langit, kung magtiwala ka, ilagay mo ang iyong pananampalataya, paniniwala sa kasapatang ginawa ni Kristo. Sa Ebanghelyo sa cross, nangako ang Diyos, you have eternal life. And because you have eternal life, you will never be separated from God. You will eternally secured because of the blood of Christ. And for us today, mga members, the saved na, we were challenged. We are challenged today that we will get involved in world mission. We will involve in spreading the gospel. We will involve in propagating the gospel. And I believe may mga Lydia pa na nangangailangan sa atin. So we need visitation, more soul winning, more mission work, our endeavor, more effort para po mag-spread out pa ang gospel. So this morning, salamat kay Lydia na kahit gano'n siya ka-busy, she was a business woman. But salamat kay Lydia na hindi niya ginawang harang, excuse ang kanyang merchandise, ang kanyang pagiging businesswoman. She attended the prayer meeting in the riverside, and there she met Apostle Paul, and there she heard the gospel, and there she heard the word of God, and that was the transforming power. That was the turning point of the life of Lydia nung nakilala niya ang Panginoon. Kapatid, empty ang life. Meaningless ang life pag walang Kristo. Walang meaning ang life kung walang Panginoon sa buhay natin. Yes, hindi ka maging successful sa pagiging businessman mo, businesswoman, but without relationship with Christ, my friend, meaningless ang lahat. Kaya salamat kay Lydia. And the only thing na magbigay ng meaning in life is magkaroon tayo ng salvation. Members, na-appreciate mo ba na save ka today?
Na-appreciate mo ba na when you die, you will go to heaven? Na-appreciate mo ba that you're no longer bound to hell? But rather, you are bound to heaven. You are heaven bound because Christ is in you and you are now in Christ. You are heaven bound because the blood of Christ cleanses your sin and all your sin. But today, God wants us to have a commitment. Katulad kay Lydia, Lord, help me na hindi ko ma-neglect ang aking Christian life. Kahit gaano ko ka-busy. Estudyante ka, kahit ano ka ka-busy sa school, huwag mong gawing excuse ang school mo. Huwag mong gawing excuse ang studies mo. You can still be part of the ministry. God can still use you. And God wants to na maging potential ang buhay mo. This morning, you can pray, Lord, help me sa coming po, Lord, next school year, na kahit mag-elevate ako, maybe mag-college ka na, maging grade 12 ka na, o maybe magpasok ka na sa first year high school. Just pray to God, Lord, help me na hindi ko ma-neglect, hindi ko ma-sit aside ang aking church life. Help me, Lord, na hindi ako mabisi. Help me na magkaroon ako ng wisdom, mabalance ko aking life. And also, tatay ka, pray na I know busy ka sa hanap buhay para sa pamilya mo, para ma-provide mo ang basic needs sa family mo. But pray to God na hindi mo ma-neglect ang visitation time. If you're a mother, I know busy ka, but pray to God, Lord, help me na hindi ko ma-neglect ang aking church life. Hindi ko ma-neglect ang aking mga activities sa church. Hindi ko ma-neglect ang mga ministry sa aming church. Help me, dear God. Like Lydia, she was a businesswoman. She was so busy attending her business. But thank God, she find time. She looked for time na maka-attend siya ng prayer meeting. What a blessing. Na itong babaeng ito, nag-seek siya na makarinig siya ng Word of God. Nag-seek siya, nag-along siya na maka-fellowship siya ng mga Christian. Nag-desire siya na mag-learn siya ng Word of God. And hindi po siya nagkamali, mga kapatid. When she attended that prayer meeting on the riverside, there she heard the gospel. There she met Apostle Paul. And there nagkaroon ng meaning ang kanyang buhay. And that is the turning point, mga kapatid. And nakita natin, she was a blessing. She was a great blessing to the brethren. She was a great blessing to Apostle Paul. In fact, she constrained Apostle Paul to stay and to abide in her house because she wants to minister God's people. She wants to be a blessing. I hope and pray, like Lydia, mga kapatid, we must be willing na magamit ang ating mga resources, magamit ang ating bahay, ano ba yung mga bagay-bagay na meron tayong material blessing. Like Lydia, willing tayong ipagamit sa mga lingkod ng Diyos. Willing tayong ipagamit sa mga ministry na para sa Diyos. This morning, are you blessed with the message? If you are blessed and if you appreciate sa gospel na natanggap natin through Apostle Paul, mga kapatid, like Apostle Paul, we must say, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. Like Apostle Paul, can you say, Pastor, please help me, I will not ashamed. I will not ashamed to preach the gospel. I will not ashamed to share the gospel to my classmates, to my neighbors, to my friends and relatives. Pastor, give me that power. Pastor, please pray for me that I have the confidence to share, to witness the gospel. Pastor, please pray for me. Is that your desire? If that is your desire, the altar is now open for us to come and pray. Like Apostle Paul, I am not ashamed. Come on. Brother, people are dying. They need the Lord Jesus Christ. They need the gospel. Kung hindi ikaw ang gamitin, sino pa ba? Pwede kang magamit ng Panginoon sa mga reunions, sa ibang activities, sa mga loved ones mo. Just pray to God, Lord, help me, give me courage, give me confidence, give me boldness to share the gospel. Romans 1:16, Paul says, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For I am not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power of God. It is the power of God unto salvation. My friend, there is power in the gospel. There is strength in the gospel. Just share it.
How about the others who have desire na mag-share ng gospel? Anong naka-hinder sa iyo? Bakit mahiya kung mag-share ng gospel? Kaya ano ba, iba, mapunta ng impyerno kasi you are doing nothing. Today, Apostle Paul, today, na-save ang damsel, na-save si Lydia, na-save ang jailer because there is Apostle Paul who was very bold to share the gospel. Amen. Our gracious, eternal, and heavenly Father, we thank you for this morning. We thank you, Lord, for the reminders and exhortation about the life of Lydia, their God, whose heart was willing to listen, willing to, Lord, obey you. Especially, Lord, right after she heard the gospel, she heard the Word of God, she volunteered herself to undergo baptism. And we know also, Lord, that after she got baptized, she opened her house for Apostle Paul because she was willing to minister. And Lord, I pray that this message will remind us, is a wake-up call sa amin, Panginoon, na may mga Lydia na soft ang heart. May mga Lydia na right na ang heart. May mga Lydia out there whose heart is so tender about the Word of God. I do believe in this area of Marvel there is Lydia also. All we need to do is to find them, look for them, and share them the gospel of the Lord Jesus Christ. There are people who has no Lord, maybe they're bothered, they're depressed, and the medicine, the antidote, the answer is the Word of God. Kaya Lord, huwag kaming manghina, huwag kaming maging tamad sa pag-share ng gospel. Mga members, God willing Lord, may pagpatuloy namin ang aming tracts distribution and saturation every last Sunday of the month. And we're praying Lord na next Sunday ay makalabas kami at magsulwining na naman every last Sunday. Thank you again. Thank you for our preacher, speaker, in the person of Missionary Miles Reyes. Thank you for his life. Bless him, bless his desire to be a missionary to Rome. Bless his continuous deputation. I do pray that there will be more churches to partner with him in going to the mission field. There will be more churches to involve in world mission and world program. Thank you again, Lord, and thank you for this local church. We may not be able to go some places in Asia, Africa, Europe, but we could partner them by monetary way. So I pray for our members, bless them financially, so that they could increase their mission giving. And for those who are not yet involving in mission, I pray that they will make a desire and plan to involve in world mission. They will set certain amount of money for world mission program. Kaya napaka-importante po Lord na mag-involve kami sa mission program. There will be more churches, there will be more missionaries going to the mission field, both local and foreign as well, if we involve in world mission. Thank you Lord, all glory and honor, thanksgiving and adoration, we give it back to you today. In Christ's name we pray. Amen. And amen. Are you still there? Buhay pa tayo.